semuanya, welcome back to Teens On. Sebelum kita mulai, aku punya satu pengumuman yang penting banget. Apa itu? Kaos kaki aku pelangi. Karena kalau biasa kan tali sepatunya doang yang pelangi. Sekarang kaos kakinya juga pelangi. Keren kan guys? That's not important, itu gak penting. Hari ini kita akan kedatangan salah satu speaker yang pastinya super cool. Asyik. And super dope. And super swag. Sudah. Udah ya? You're getting weird Okay, now. so please welcome drum roll. Sean Lima. Jadi dia nontonnya Passion of the Christ sih. Udah lewat Apa? jauh-jauh. Sasageo itu apa? Apa? Sasageo, what is Coba Sasageo? kamu, you search on YouTube. What is Sasageo? No, search it now. Kita lagi live, you search on YouTube. Ayah. Okay. Little gak amoy ya? Hari ini kita kenalin dulu. So, could you please tell us more about yourself, Sean? Ya, halo semua, nama saya Sean Levi Dana Seputra dari IFGF TY Jakarta ya. Ya, I gonna be here today alongside Kak Akina and Coach Cece, as you may know, and we're going to have a crazy cool episode today. By the way, Sean, di acara ini dia nggak mau dipanggil Cece, mau dipanggil Christian. Christian. Very so- religious, yeah. That's right. Oke, so minggu ini kita mau bahas apa, Dika? Hari Minggu ini. Enggak, ini bukan hari Minggu. Bukan Ini hari Selasa. Bukannya. Jadi hari ini kita akan sama-sama membahas bahwa setiap orang itu selalu mengatakan gue itu emang gitu orangnya. Gue emang gitu, kayak lo harus ngerti gitu loh. Ya gue gak mau tahu sih lo mau gimana sih. Gue Like tuh you orangnya take it or leave it, cause I'm like this. Iya. So. Why am I here? That's right. Welcome to the club. Tapi yang kira-kira yang gimana ya? Apa kita main games dulu Oke, kali ya? karena P to the D punya game special for us today. Woohoo! Yo, pi. Karena kita hari ini membicarakan tentang gue emang gitu orangnya. Jadi gue pengen tahu nih seberapa gitu sih lo? Oh. Asik. Azek. Nyambung Jadi nggak? judul gamenya seberapa gitu sih lo? Iya. Netizen nyambung nggak ya? Ya udahlah, mereka juga pencet hati juga anyway. Jadi kita kasih games ini namanya games sehati. Oke. Asik. So kita mau tahu, jadi semuanya harus berdiri dulu dan nanti ada kata-kata gerakan yang kusebutkan, Oke. which is kalian harus mempraktekkan gaya tersebut sesuai dengan gue emang gitu gayanya. Oke. Oke? Sip. Jadi kalau misalnya contoh nih, boleh berdiri dulu semuanya, everybody. Kita dikerjain atau dikerja nih? Kak Cece udah berdiri. Oh, pikir masih duduk. Ya gue mau gini orangnya. Alright. Sean, You're not tinggi one banget to ya. talk. You're the one to talk. Oh iya. Berdiri Kin, mana Kin? Mana Kin? Oi. Oh, udah ya. Mana Kin? Alright. Oke, coba dulu ya. Vidi. So, kalau misalnya aku sebutin satu kata, ini sebuah kata kerja atau kata sifat. Jadi kalian harus mempraktekkan sebisa mungkin gayanya sama baru lolos. Jadi Oke. kalau misalnya ada yang berbeda, dia yang kalah. So, yang gayanya sama baru dapat poin. Oke? Alright. Get it? We Aduh, can susah try ya. it first. Nanti Iya. kalau nggak ngerti. Bener, susah translate-nya ke Sean ya. Sean, so that's, oke langsung main aja ya. So we have like, you understand right? I'm a passive speaker, don't worry, Oh, don't okay, worry. alright. Passive Don't worry. speaker. Passive speaker. Alright, jadi gaya yang pertama, ini uji coba dulu. Alright. Bentuk hati, 3, 2, 1. Oh, Dasar orang aneh. Karena hati aku lebih gede. Samsung user. Ya. Nanti aku airdrop foto kita tadi ya, Sean. Yoi. oh kalau iPhone Ada di bawah perbedaan, ya? ada perbedaan kasta ya? iPhone bisa airdrop. Hmm. Kalau ke dia harus WhatsApp drop. Hubungannya dengan hati apa? Kan aku sama Sean hatinya sama. Oh. Game sehati. Oh,
Oke, berarti kita masuk ke games yang sebenarnya. Are you guys ready? Kata pertama. Ngambek. 3, 2, 1. Oh. Yeah. But the I expression told you itu so. harus sama gak sih? Harus sama. Oh, nggak harus sama. Tapi kayak gitu udah cukup ya. Oh, Oke, oke. berarti lolos. Kata yang kedua. Tunggu, sampai aku bilang 3, 2, 1 baru kalian praktekkan gayanya Oke. ya. Jadi supaya yang lain nggak bisa nyontek. Oke? Alright. Kata yang kedua. Mikir. 3, 2, 1. Oh, Sean berbeda. Sean Sama satu sama kali Kak ya. Cece lagi. Kata yang ketiga. Harimau. 3, 2, 1. Oh. Is it harimau kayak gitu ya? Kayaknya satu lebih lembek, satu lebih garang. Kayak ini bukan nih. Kayak ini kucing Persia. Jadi yang bener yang mana nih? Yang Kayaknya beda aku- sendiri lah ya. Aku sama Cece ya? Sean sama Aku kan. deh. Ini Gua. harimau Christian. apa? Satu tangannya pendek, tangannya panjang satu. Loh, ini harimau Sumatera. Oke. Kalau yang punya saya harimau di Oke, next. Berarti tadi Sean satu kali, Christian satu kali. Ada yang catat? Oh ada yang catat. Alright, next. Oh, dapat duit nih. Yuk. Bangun pagi. 3, 2, 1. Oh. I believe I can fly. Sean lagi. Kalau kita- I wake up very subtly. Oh. Very subtly. Jadi kita kayak Jadi dari Sean- laut ke atas jadi- gitu. Jadi Sean kalau wake up cuman gini. Very cool wake up. Like Biar buka biasa akhirnya gini. kalau gue juga kayak udah Bukan pagi. gini. Alarm. Next. Nelpon. 3, 2, 1. Oh, it's- Tua-tua yang ini. Dia gimana? Dia gimana? Coba stay in the posture. Coba stay in the posture ya. Ini gaya yang sama. Tapi Tua. Sama. Udah gini. Kita masih ada kabel, dia udah wireless. Harusnya kamu gini dong. Pup, gitu. Kayak presiden dong. Iya, pakai earbud. even Sean bagus sih, tapi dia beda sendiri. So the game rules-nya adalah yang beda sendiri ya. It's okay Sean. Sean nambah lagi 1 poin kalahnya. Next. Nambah 1 poin Nambah. kalahnya. Kok aneh Iya ya? maksudnya kan dicatat yang Oh, kalah ada oke, berapa oke. banyak. Lagi. Selfie. 3, 2, 1. Oh, ini mirip sih. Gue udah tambahin kan. Tetap Cece. Gue kalah nih. Ini buat apa? Selfie biasa gini dong. Masa yang lain? Pikir pencet apa gitu, remote atau apa Bukan gitu. wireless. wireless. Ada pakai tangan Oh, gesture. Oh, soalnya kalau Android nggak ada timer ya? Aduh. Lu kira HP gue Nokia? Terakhir. Supermodel. 3, 2, 1. Enggak, wait. Coba, sekali lagi. What am I doing? I never been a model before. He's doing a freaking ballet! What ballet? Coba lagi. Oke. Udah ada, lu kayak pompa air gitu. No, dia masa model ada model kayak gini? Ya gak mungkin gue gini kali. Kayak pompa air tadi gitu. Coba, stay in the pose. Supermodelnya tadi gimana? Asik. Tadi both hands ya, tadi si Oh, yeah, Sean ya. Alright. Sean both Oke. hands. Ya, I'm casual one. Oke. Berarti kita beda-beda Tapi semua. tetap ya, enggak dong. Iya. Artinya kan yang lain angkat tangan, the one and only yang Oh, enggak cuma angkat si tangan. aneh yang Chris. enggak ya? Oh, si aneh ini ya, bener. What are you watching these days, man? Hah? Do you even Alright. see models? CNN, BBC. So, Kasian dia. yang Alright. kita catat adalah poin yang berbeda. Jadi, Sean 3 poin, Christian 3 poin, the one and only yang enggak ada poinnya untuk salah dan berbeda sendiri adalah the winner is Akina. Anjing, kamu aneh. Gak apa-apa kok. Akhirnya We're saya- unique. We're We unique. are Iya. We're unique. Berarti We are that unique, you are means- weird. No, that means you guys are Yes. weird. No. I'm mediocre. Yeah, you go with the Oh, no. crowd. Yes, Oke you go guys, with the crowd, guys, bro. I go please with the crowd. sit down Oke. calmly. Ya, jadi the value menurut kalian kenapa sih gue gitu gayanya dalam games ini? What do you guys think? What is the message behind? Kalau menurut gue ya, orang itu setiap daripada kita punya gayanya itu masing-masing. We have our Yes. differentness, kita punya our own uniqueness. Nah, kalau dari gue sih itu, yang singkat aja gak usah panjang-panjang, ntar Yeah. khotbah jadinya. Saya idem. Oh, oke. Setuju sama
Sekarang Sean berarti yang jawab. Yang ganteng Sean. Iya. Dia pinter, dia nggak kepikiran. Pasti kan penonton di sini pasti mau lihat banyakan Sean gitu. Jadi saya mengerti lah. Yeah, and I'm so special. Yeah, because we are bored with her. No, I'm not bored. Yes. Yeah. Okay. Everyone in the world has their own like style, right? Yeah. Like kayak tadi gayanya supermodel, semuanya punya style yang berbeda, maupun athletes or actors, they all have their own style. That's right. I think what we learned from this game. Wow. Tepuk tangan dulu dong buat Sean. So, the value yang kita mau kasih dari game Oke. The value yang mau kita kasih dari games ini adalah kenapa sih memang ada yang beda, ada yang sama gayanya. Karena emang bener kalian bilang setiap orang emang beda secara personality and habits. Tapi itu nggak bisa jadi alasan buat kita untuk selalu salah. Dan nggak selalu kita untuk pakai alasan-alasan yang ya udahlah sebebas gue dong mau gayanya gimana, gerakan gue gimana, gue emang orangnya gitu. Sering nggak sih ngomong gue gitu orangnya? Sering. Nah itu karena untuk membenarkan diri kita atas apa yang kita lakukan seperti yang kalian sudah lakukan tadi. Yep. Ya. Oke, so jadi bener nggak sih gue gitu orangnya adalah cuman jadi alasan pembenaran diri? Ini menarik loh. Iya, ini menarik banget sih. Nih coba ya, aku tuh punya beberapa kayak biasa kata-kata template nih yang biasa kita suka gunain kalau kita diperbaiki orang, tapi kita selalu jawab, gue emang gitu orangnya. Misalkan susah cari teman baru, ya gue emang introvert. Nah, terus kayak apa lagi contohnya bisa? What do you normally say? Ya, gue tuh orangnya memang baperan gitu loh. Pantes sih. Itu kata-kata yang salah. Nah, terus kalau Sean gimana? Like what do you normally say? Like yang biasanya jadi alasan untuk kayak ya gitu. Nah, 3 words, deal with it. Oh, ya. Singkat, padat, dan Jelas. Jadi kayak misal kalau lo gak suka gue, deal with it. Gila, Deal with keren banget. You don't like me? Deal with it. Christian goyangnya. Oh gimana? Oh gimana? Deal with it. Emang tontonannya beda emang. Masalah. Nah tapi sebenarnya nih, I would like to ask you Sean, bisa nggak sih dijadiin alasan kayak gue emang gitu orangnya buat kita nggak improve? No, personality memang that's you. Your personality is you, but your behavior can change. There's always going to be room for improvement. Yep. Nah, one thing I've noticed especially as a teenager is banyak orang itu teman-teman saya ya, they don't like criticism. Yep. So when there's something to improve, they're thinking, oh, jadi I'm actually weak ya. So they think that needing improvement is a weakness, but it's actually a strength loh. Wow. Because when you know that you have a weakness, that means you have self-control. You know that, oh, I'm not perfect. Nah, gitu. Wow, that's true. Sean is like younger than both of us, but he's like wiser and like more mature and like cool. Mungkin kita pulang aja yuk. Yuk, kayaknya hostnya ganti aja deh. Oke, nah setuju banget nih. Nah biasa tuh kita suka bilang gue emang gitu orangnya. Padahal gue emang gitu orangnya tuh merugikan diri kita sendiri. Maksudnya memiliki sisi negatif buat kita gitu. Contohnya selalu telat datang ke kampus. Gue emang gitu orangnya. Waduh. Tapi sisi negatifnya ya absen lo abis. Gitu kan. Nah jadi actually itu adalah gue emang gitu orangnya yang merugikan diri kita sendiri gitu. Nah so kalau misalkan dari gue selalu percaya even though kayak tadi Sean bilang our personality is unique ya, tapi bukan berarti habit-habit kecil itu tuh kita nggak bisa rubah atau kita nggak bisa improve. What do you think? For me that's true ya. Maksudnya kita memberikan a room to improve juga, bukan yang kayak hanya terima nasib gitu loh. Maksudnya kalau gue tuh orangnya gitu ya kan, gue tuh orangnya suka ngambekan atau gimana ya, which is otomatis kan ada orang yang melihat itu menjadi sisi negatif dan harus diubah gitu ya kan. Nah jadi mungkin apa ya, how do we improve ya? Maksudnya di dalam untuk our have that kind of mindset. How do we improve and how can we grow gitu loh, agar kita itu dari situ itu kita benar-benar bisa mengubah karakter kita. Menurut Sean gimana? How to improve it? How do we improve? I think one thing we need itu a community ya, because you need somebody to be there to tell you to improve. Kalau you sendiri doang, ya you're gonna mess up. Let's say you mess up 100 times. But you have another group of friends who mess up 300 times. That's 300 mistakes you can improve from.
So that's why you need a community to remind you, especially kayak sekarang di iCare, mau di onsite maupun di online, IFGF provides a program untuk bisa talk to each other, to share with each other, Tepuk tangannya. and Come on. Tepuk tangannya mana? Ini Duta So that we iCare can- 2022. Sekali lagi. Tiga. Pa. not sponsored by the way. Not sponsored. Okay. Wow. Dia belum selesai loh Oh, dia belum ngomongnya. selesai, lu Belum udah Udah selesai. continue, gak apa-apa, aman, gak apa-apa. kan baperan. Aing ngalah. Dia mah gitu No, orangnya. no. We wanna hear more Gue from emang you. gitu orangnya, Aing ngalah. Dia mah gitu orangnya. Tuh kan dia dewasa banget loh. Kamu punya kakak gak, Sean? Biar apa? Biar apa? Biar apa, Kin? Buat saya? Oh, What? enggak ya? Dia I'm the oldest. Dia Oh, you're the You wanna be him? oldest. We're like 10 years apart. Back to our topic nih guys, just to conclude mungkin sedikit ya what Sean is talking about. Jadi I have this one illustration gitu. Nah mungkin pernah gak sih teman-teman lagi mati lampu gitu? Di Medan sering mati lampu gak? Emang lu kira Medan kampung? Enggak ya? Nah mungkin kadang kayak misalkan kalau lagi mati lampu nih, terus kita tuh kan terpaksa nggak bisa pakai indera penglihatan kita kan. Jadi kita harus pakai indera raba apa sih? Don't touch me. Indera apa? Touch, sense of touch. Iya. And maybe sense of Interpret. suara gitu ya, hearing gitu. Nah jadi itu kan sebenarnya jadinya bisa, meskipun kita gak bisa pakai indera penglihatan kita, tapi kita terpaksa menggunakan our sense of touch and our sense of hearing gitu. Nah itu juga it applies the same way for our habit gitu. Meskipun kita gak biasa melakukan hal-hal yang kita gak nyaman itu, tapi kita bisa gitu loh. Jadi if we wanna talk about improvement, satu kata yang penting di sini adalah be intentional. Nah, jadi if you want to change something that you don't like about yourself, you must be intentional. Jadi emang gak nyaman, ya gak sih Sean? Like it doesn't have to be comfortable always, tapi you have to be intentional dengan apa yang lo mau rubah gitu. I think untuk intention itu kita bisa start small ya. Ya, Jadi setuju. ya lebih gampang mungkin. You want to get better grades, let's say since I'm a student, we want to get better grades. I think we can start by nyicil pelajarannya dulu rather than cramming 3 whole chapters in Yeah. one Like night. I always do. Like who? I always do. Oh yes. you Tugas are. kumpul besok jam 11 malam di Google Classroom baru submit. Akhirnya gitu. Kalau besok ditanya udah kumpul belum? Oh, udah. Oke. Jam 11 malam. Oke. Mohon Lanjut. jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Oke, lanjut. Like I said, you need to start small because if you go big all the time, you won't be committed to it karena terlalu susah. Ya, Like, benar. Oke, kalau para gamers yang lagi nonton, Oh. you might hear the game Elden Ring. Oh yes, Elden Ring. Nah, game ini bossnya susah-susah banget. But rather than going straight into the RPG game of Elden Ring, maybe you can start small with other easier games, umpamanya God of War, Uncharted, gitu-gitu. Dia nggak ngerti Wuxian, tapi aku ngerti. We connected. For me it's just like blah 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 blah. Dia biasa mainnya Candy Crush. Iya. Like I do literally. Heyday. I play Cooking Mama. Not You know Nggak lah. Cooking Mama? not our level. Not our level. Okay. It's fun though. And not. Okay. Yeah, that's true ya. Maksudnya start small Yep. untuk how to improve. Maksudnya at least we have give us a room gitu ya. Ya, benar tadi sih kata Sean. If you want to work on too many things in one time, it's going to be too overwhelming ya for us. Jadi kayak bebannya tuh kayak berat banget gitu. Kalau misalkan lu mau rubah banyak kebiasaan dalam waktu yang sama gitu. So how do you do it? Tadi lu belum jawab. So kayak gue ini terus. Maksudnya how to improve ourselves Ya, gitu ya. ya. Ya, yang tadi Sean katakan start small and you said Yep. intentional. Yang ketiga itu adalah just do it. Hmm. I mean, maksudnya kita ada intention untuk mau berubah, kita mau start small, tapi kalau kita nggak kerjakan, kita nggak lakuin kan Yep. sama aja gitu. Yep. Sama seperti kebiasaan kita. Terkadang kita tuh kan, maksudnya kita selalu mengatakan gue itu emang gitu orangnya kan, karena itu terbangun dari namanya suatu kebiasaan Iya. gitu loh. Betul. Tetapi kebiasaan buruk itu sebenarnya kita bisa ubah menjadi kebiasaan yang baik, yang positif. Yep. Yang pertama itu tadi katanya intentional, start small things gitu kan. Kita kalau nggak salah dulu itu gue pernah ikut challenge itu 21st day challenge. 21 day challenge itu dimana mengubah kebiasaan buruk gitu loh Iya. dari kebiasaan baik. Susah nggak sih kita untuk mengubah kebiasaan
buruk kita itu menjadi kebiasaan baik. Kalau yang tadi kan kita udah Yep. bilang nih, intentional, start small, just do it. Tapi menurut kalian nih, kalian pasti punya kebiasaan buruk lah ya Yep. masing-masing lah ya. Gue juga ada Saya kebiasaan saya buruk. sempurna soalnya. I'm like perfect, so like I don't know what you're talking about. So you may go home now. Okay. Yeah, alright, go back. Gimana? Yeah. Delusional. 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 You're delusional. Yeah, fuyo, this girl. Yeah, amoy. So for me, Nobody understands amoy. enough lah. No, Enough. like nobody understands what amoy is. Ya, you pura-pura understand Coba. lo. Spam amoy. Spam amoy. Spam Spam amoy. amoy. Spam amoy in a comment. Ya udah. Alright, Oke. go on. Nah, kalau bagi gua tuh ada satu kebiasaan buruknya itu gua orangnya emosian, kebiasaan buruk gitu. Nangis terus. Hah? Nangis terus. Enggak no. Marah-marah Harsh words, mulu. marah-marah, ya Makanya bener. cepet tua dia. Oke. Ya kalau dari gua tuh orangnya tuh cepat marah gitu loh, emosian. Kalau gua udah emosi, biasanya kata-kata yang keluar tuh kata-kata yang menyakitkan. Yap. Tetapi but I try untuk bisa mengubah kebiasaan itu adalah dimana ketika aku udah marah, aku diem dulu. Diem and think gitu ya. Oke. Start small tuh hal yang paling kecil, yang paling gampang itu diem. Yeah. Kalau udah marah diem, and then next stepnya itu adalah dengan intentional memikirkan kalau aku marah aku mau mengatakan kata-kata seperti ini menyakitkan hati orang enggak? Apakah is it logic kalau gua marah? Nah kira-kira kayak gitu. And then ya just do it, harus dilakukan. Kalau udah tahu gitu cara yang baik buat diri kita, ya kita harus lakuin gitu loh. Susah nggak menurut kamu? Susah sih. There's definitely struggles that go along with it. Yang I experience myself itu I don't see the small improvements as improvements. Wow. Nah, if some of you may know itu kan before this taping itu I taping untuk IFJF Kids Drum. Iya. Iya. Nah, ada satu lagu satu nama by FJF Phrase itu for me tricky sekali. Waktu les sama our very own IFJF Karasa Kweman itu I needed to repeat the song over and over again. Jadi ada satu beat yang I gak bisa terus. But as I continue the song, as the song goes on, itu the beat tiba-tiba muscle memory. So there's other complicated beats, but that one beat yang I susah at the start itu udah muscle memory. So friends, don't let small improvements make you sad. Use it as an encouraging thing. Jangan berpikir bahwa because I cannot do this one big thing, I'm bad. But know that because I can do all these small things, I can create it into be a big thing. Wow. Oke, jadi small changes itu leads to Yes. big improvements Big baru ya. improvement. Mulainya dari small dulu. Nah, gue juga dulu tuh jadi ya like to share about my story. Jadi gue tuh orang yang sulit mendengarkan. Oh masa sih? Lebih suka ngomong dibanding mendengarkan. So surprising. So surprising, girl. Nah, pasti. Yeah. Nah jadi, tapi maksudnya kalau tiap kali dulu orang bilang kayak Kin coba deh lo sekali-sekali dengerin dulu. Gak bisa, gue emang kayak gitu orangnya. I'm so opinionated about what I wanna say gitu. Dan kayak dari kecil tuh memang nyokap bokap juga selalu membiasakan gue untuk very opinionated about what I wanna say gitu. Jadi I grew up to be a very opinionated person. Kalau misalkan ditanya apa tuh ngomong duluan gitu. Nah tapi as I grow older, I know that itu tuh does not serve me well gitu in my community. Jadi gue selalu dicap jadi orang yang songong, jadi orang yang so tahu gitu. Dan akhirnya I don't work well with my leaders gitu kan. Nah akhirnya what I do is kalau misalkan gue ditanya pendapat, I will wait and I will ask myself kayak, do I really need to say this gitu. Jadi kayak tadi like what you said. Jadi for me how to change a bad habit is only one thing. Kayak tadi I totally agree with Sean. Start small. Jadi kayak I always ask myself, jadi kayak do you need to say this? And then I do it repeatedly. Jadi kayak kalau misalkan lagi dalam diskusi nih, gue selalu tanya, do you need to say this? If I don't need to say it, I won't say this gitu. Nah jadi to conclude a little bit, if you want to change your bad habit, you can. Jadi jangan pernah bilang kayak gue emang gini orangnya, karena gue emang gini orangnya tuh build up of a lot of habits that you set for yourself gitu kan. Nah jadi if you want to improve, we have like tips tadi aku kumpulin. Sean said start small and then find the right community buat bisa ingetin kita to improve on ourselves. And then tadi, what do you say?
Just do it. Oke, just do it. And Yang then, gue lupa. iya, soalnya yang Sean saya inget. Oh. Nah, jadi habis itu yang terakhir adalah be intentional gitu. Jadi do it sengaja aja gitu. Kalau misalkan memang you want to change something, just do it intentionally gitu. Nggak usah selalu terpaku dengan I am like this gitu. Nah, jadi kita mau nanya Sean dulu nih. Sean, apakah di kalangan teman-teman kamu itu sering nggak sih? Maksudnya yang terus mengatakan, ya gue tuh memang gitu orangnya. Apakah the culture is still there gitu kan? Ya, definitely this different from our lah ya. Kita yang udah ya Tua. Sean enggak. Ya bilang aja kita udah tua, Sean masih muda. Gue nggak mau. Oh iya. Sean ya, maksudnya Sean yang masih sekolah, apakah di kalangan sekolahan itu teman-teman kamu sering kayak gitu nggak sih? And maksudnya like, do you find that annoying gitu loh? Kayak when people say that to you. Yeah, for me, in my friend group, I don't know whether it's good or bad, it's at the pinnacle. So a lot of people keep on saying, yeah, I'm stuck like this. Ini gue emang gitu orangnya. It's like a broken radio, you know, in your ear. Because kayaknya orang sekarang very opinionated ya. They always need to say what they want to say and they think that, oh, everything that I say itu benar, everything that I do itu benar, and everyone else who thinks differently is a bigot or something like that. Itu benar-benar. That's Yeah. really, It's definitely annoying sih, because kayak like I've said before, improvement itu it can happen. Personality cannot change, but improvements are always there. So I believe that it's definitely annoying because I know that change ini bisa happen. Tapi Sean gitu nggak orangnya menurut Sean? Kadang-kadang. Kadang-kadang jadi di sini it's pengakuan normal dosa. lah ya. It's normal. I think it's very Something's normal untuk ya, kita bener-bener. kayak gitu. Cuman ya tadi be intentional aja. If you know, okay, be intentional. Emang pasti rasanya gak enak kan. Ya, Kayak man. you have to change for something that you used to do it gitu for a long time, and you have to change. Pasti nyebelin lah rasanya, nyebelin banget. Actually at the end of my elementary journey, pas kelas 5, kelas 6 itu I felt like I was at the top of the world because it was my first time, like one of the first time itu I dapat ranking 1 di kelas. Nah, ya, sekitar grade 4 gitu, I dapat ranking 1. Terus grade 5 mulai my grades drop. Kayak Bitcoin lah. Pertama ke Bitcoin. atas. Oh, hiya. Like go up and then go down. Go down to the valley. Yeah. So I thought that I couldn't improve because I udah rank 1. What else is there to do? Oh, I'm already at the top, so why do I have to go up even more gitu loh. Nah, that's my experience. So especially to my mom and to my friends, like they keep on saying, Sean, jangan malas belajar dong. You ranking 1 tahun lalu, belum tentu this year you ranking 1 loh. Nah, makanya I mulai malas belajar, and then like I said, my grades slowly drop down until I realize, oh, beneran I do have room for improvement ya. So around grade 6 and now grade 7 itu I lebih tekun belajar so that this thing does not happen again. I think you need to realize it first. You need to realize that, oh, I actually do have room for improvement. So you need to realize it For yourself first. Yeah, don't let the bad things happen before you realize it. So kayak I think this IG live can actually help you all realize, wah, aku ini bener have room for improvement ya. I'm not perfect. Banyak nggak kira-kira anak muda yang punya pemikiran kayak gitu, have that kind of things, have that kind of thought? Definitely, yeah. Definitely, yeah. My friends selalu kayak gitu sih. Oh yeah. Yeah, they're at the top of the world, langsung drop. Iya benar. So they are already. If we think kalau kita udah on the top, ya kita jangan hanya berpikir bahwa kita on the top terus gitu ya. Tapi sometimes ya hidup itu kayak roda gitu. Sometimes we are down, sometimes we are up gitu. Wow, that's nice. Berikan tepuk tangan dulu dong untuk Sean. There's one message that you would like to share to all of our friends here, what would it be? But the self-realization is you beat your high score. Gila. So Be your personal best. yeah, beat your personal best. Jangan compare yourself to others, especially when it comes to self-management and improvement.
you might compare yourself to others. Yeah, That's yeah, kayaknya the problem with people nowadays. So don't just beat your friends, but if you are at the top, go up again. Beat your own high score. Wow. Okay, good. That's very good. Okay. Yes. Boom. Boleh kita tepuk tangan buat Sean. So good. Gue emang gitu orangnya sebenarnya boleh atau enggak ya? Boleh? Enggak lah. Boleh. Lah karena kan jelek. Terus Lah. masa diiyain? Kadang kan kita harus menerima kita orangnya kayak gitu. Udah, both of you just deal with it. Deal with it. Nah, kenapa nggak boleh? Karena kalau misalkan kita selalu bilang kayak gue emang gitu orangnya, kayak kita nggak bakal improve. Tapi ya sebelum hal itu terjadi kita harus menerima terlebih dahulu kan? Well, coba kalau kalian gimana? Nanti Mungkin kita- kalian bisa coba type di chat box. Menurut kalian boleh apa enggak sih? Dan mungkin boleh bahas di iCare masing-masing. Ah Yeah. ya, Wow. sure. Oke. Oke, damai? Kita damai. Nah jadi to conclude this whole thing ya. Kalau misalkan kamu lagi struggling right now with a bad habit, don't settle for that guys. You can improve. Kayak Sean bilang, there is room for improvement and beat your personal best. Nah tadi tipsnya apa aja kita rangkumin lagi. You have to be intentional. Just do it and start with small Small things. things. Then be in the right community, okay? Dan sekarang aku punya 5 hal nih yang bisa kalian langsung terapin if you want to change your bad habit. Pertama, uncover the root. Cari penyebabnya. And then number 2, eliminate triggers. Jadi kalau misalkan kamu suka banget main game, addicted to game, ya jangan berada di lingkungan yang emang Gamers. sukanya cuma main game doang gitu. yeah, Jadi eliminate the trigger. Touch grass. Yes. Carinya yang baca buku. Oke, Gitu. ya. Mainnya sama Kak Cece. Jangan. Oh, jangan ya. Oke, dan yang ketiga adalah make a negative habit difficult. Ini mirip sama yang tadi Yeah. ya. Jadi jangan kasih kalian kesempatan untuk melakukan bad habit itu lagi. Mhm. And then yang keempat, adopt healthy routines. Jadi coba untuk mulai kayak tadi mempraktekkan habit-habit kecil yang simple tapi yang positif buat kamu. Dan yang terakhir adalah swap a bad habit for a better habit. Jadi gantikan habit yang buruk itu dengan habit yang lebih baik lagi. Oke Wow. guys, Keren. can we give applause for those who watch this tonight? Go. Yang pastinya juga berikan tepuk tangan dulu dong untuk Sean. Thank you for Yay. having kita di sini berkumpul bersama dengan kita semuanya. Blessings. See you guys next week. God bless you. Bye. Bye.